Cuando tú sueñas, When you dream, tú tienes la mentalidad de Dios. you have the mentality of God. Dios piensa en sueños. God thinks in dreams. Si tú te fijas, la Biblia If you notice, the Bible es la sumatoria, es la reunión is the summation or the reunion de hombres y mujeres of men and women que recibieron un sueño de parte de Dios that received a dream on the behalf of God, y lucharon por alcanzarlo. and they fought to achieve those dreams. Cuando tú sueñas, When you dream, tú estás pensando como Dios. you're thinking like God. Tú tienes que tener un sueño. You have to have a dream. Dios quiere que sueñes God wants you to dream en todas las áreas de tu vida in all the areas of your life. y toda tu vida. In all of your life. El sueño The dream es lo que te mantiene vivo. is what keeps you alive. La vejez no se trata de edad. Age is not about, old age is not about age. Si Or tú no tienes un sueño, if you don't have a dream, tú estás muerto en vida. you're death being alive. Respiras, You breathe, trabajas, you work, vienes a la you iglesia, come to church, pero estás muerto. but it's like being dead. Tú le preguntas a un joven, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? You ask a youth, what do you want to do? What is your dream? No sé. I don't know. Cuando tú sueñas, When you dream, tú tienes propósito de vida. you have a purpose in life. Tú tienes una dirección. You have a direction. Por eso Dios That's why God quiere que tú sueñes. wants you to dream. Y lo primero que Dios hace And the first thing that God does es poner en cada uno de nosotros is to put in every single one of us un sueño. a dream. José contó su sueño Joseph told his dream. y dice que los hermanos lo tiraron a un pozo. And it said that his brother threw him into a pit. Pero si tú te pones a investigar un poco más, But if you start to study and investigate a little bit more, no eran sus hermanos, it wasn't his brothers. eran sus hermanastros. Eran hijos del mismo papá, They were sons of the same father, pero de diferente mamá. but from a different mom. Papá Father simboliza a Dios symbolizes God, y mamá and mom simboliza la forma de pensar. it symbolizes your form or way of thinking. Eran hijos del mismo papá, They were the son of the same father, pero no tenían la misma forma de pensar. but then they have the same way of thinking. Dios te da sueños, God gives you dreams, pero tú tienes que proteger ese sueño, but you have to protect that dream, porque hay gente, because there are people, aún de tu misma familia, even in your own family, que no tienen tu misma mentalidad. they don't have your same mentality. Y yo creo que todos los hemos vivido. I think we have all lived it. Hemos escuchado esas frases que matan nuestros sueños. We have heard those phrases that destroy our dreams. Abrir una compañía ahora en medio de la crisis. To open a company now in the midst of the recession, Estás loco tú. you're crazy. Que te vas a presentar ese trabajo. You're going to go to try and get that job? ¿Tú sabes cuánta gente se presenta? You know how many people are trying to get that job? ¿Tú crees que te van a escoger a ti? You think they're going to choose you. Hay dos tipos de personas. There's two types of people. Los José, There's a Joseph, que son los que sueñan, like that are those that dream, y los que venden a José. and those that sell Joseph. Los que venden a José. Those that sell Joseph. Los que meten a los soñadores en un pozo. Those that put the dreamers in a pit. A los caballos salvajes. To wild horses. Dicen que para domesticarlos, para domarlos, They say to domesticate them. los atan a una mula. They wrap them up to a pole, to a mule. Entonces, cuando el caballo salta, So when the horse leaps, la mula se queda quieta. the donkey or the mule stays Y el still, caballo se cansa de saltar. and the horse gets tired of leaping, Y empiezan a hacer lo mismo de la mula. and they start doing the same thing the mule is doing. Iglesia, tenemos que desatarnos de las mulas. Church, we need to get unloosed from our mules. Nadie mirando al de al lado, por Don't look at the person next to you though. por las dudas, ¿no? Mira, por 450 años, For 450 years, Egipto mantuvo esclavo al pueblo de Dios Egypt kept the people of God in slavery hasta que se levantó un soñador, until a dreamer rose up, Moisés. Moses. Y Moisés fue donde el faraón And Moses went to Pharaoh y le dijo: Faraón, and said, Pharaoh, Dios ha dicho God has said que tienes que dejar a mi pueblo libre. that you have to let my people go. Un soñador, A dreamer, el diablo, the devil, ata tus sueños.
binds your dreams. y te mantiene esclavo, And it keeps you in slavery, dominado, dominated, sometido, submitted, hasta que tú empiezas a soñar. until you begin to dream. Jesús decía que el sembrador, Jesus said that the sower, cuando tira la semilla when he throws the seed y la semilla cae en tierra, and the seed falls into the ground, dice que vienen las adversidades it said that adversities come a causa de la semilla. because of the cause of the seed. Fíjate, el diablo no te persigue a ti. See, if you notice, the devil's not even after you. El diablo persigue lo que tú tienes en tu The corazón, devil's after what you have in your heart, tu sueño. your dream. Eso es lo que quiere matar. That's what he wants to destroy. Cuando Dios te da un sueño, When God gives you a dream, te expande la mente. he expands your mind. El sueño es como el comienzo de tu vida. A dream is like the beginning of your life. Y este día, And this day, yo sé que aquí I came here. nos hemos reunido soñadores. We have all gathered together and called ourselves dreamers. No importa si tú has estado en el pozo, Doesn't matter if you've been in the pit, en la cárcel, in prison, en tentación. in temptation. No importa dónde has estado. It doesn't matter where you've been. Yo te vengo a decir hoy I came to tell you this morning, que Dios va a That God cumplir tu sueño. it's going to fulfill your dreams. Dios lo va a cumplir. Los soñadores tenemos varias características. Us dreamers have a few characteristics. La primera, y quiero que digas conmigo, The first one, I want you to say it after me. los soñadores The dreamers somos atrevidos. were daring. Dilo otra vez, los soñadores Say with me, dreamers somos atrevidos. were daring. ¿Sabes por qué quiero que repitas? You know why I want you to declare it? No es para que te despiertes, no. Not so you wake up. Es para que tú declares It says that you declare la palabra. the word of God. Ok. Cuando tú tienes un sueño, When you have a dream, tú tienes que jugártela por ese sueño. you need to fight for that dream. José nunca dudó del sueño, Joseph never doubted on his dream, pero tú tienes que tener un sueño concreto, but you need to have a dream that is concrete, medible, that is measurable, that cuantificable. is quantifiable. ¿Cuánto cuesta tu sueño? How much does your dream count? Fíjate, José no dijo, ay, soñé con paz, con felicidad. No, See, no, if no, you no. notice, Joseph didn't sing, oh, with joy and happiness. José sabía que había soñado. Joseph knew what he had dreamed. José dijo, yo voy a gobernar. He said, I'm going to govern. Y no importa lo que le pasó, And no matter what came his way, él sabía su sueño. he knew his dream. Los soñadores tenemos que ser atrevidos. Us dreamers, we need to be daring. ¿Cuántas veces Moisés abrió el mar? How many times did Joseph open the sea? ¿Cuántas? How many times? Una. One time. ¿Cuántos barcos hizo Noé? How many boats did Noah make? Uno. One. Dios nos va a llevar God's going to take us a una puerta grande, to a big door, a una oportunidad to an opportunity en que tú te la tienes que jugar. in which you need to dare to do. No tienes opción. You don't have an option. Me gusta la historia del dueño de Papa John's, I like the story of the owner of Papa John's, de John Snyder, John Schneider, que contaba que su sueño era tener una pizzería. that he said his dream was to own a pizza shop. Y llegó un punto en que invirtió todos sus recursos. And there was a moment where he invested all of his resources. Vendió lo que él más amaba, que era su Camaro, He gave up what he loved most, which was his Camaro, que ahora se ha hecho muy famoso el Camaro. in which the Camaro has been made very famous. Tu sueño Your dream tiene que ser más grande que un carro, has to be bigger than a car, más grande que una casa. bigger than a house. Te voy a explicar qué es un sueño. I'm going to explain to you what a dream is. Un sueño es algo A dream is que tú necesitas de Dios para cumplirlo. something that you need help from God to fulfill. Porque si tu sueño es una casa, Because if your dream is a house, está bien con soñar una casa, that's good to dream with a house. pero no es un sueño, es una meta. That's not a dream, that's a goal. Una pregunta. Alguien que no tenga a Dios en su vida, I have a question. There's somebody here that does not have God in their life. ¿puede comprar una casa? Can they buy a house? Sí. Yeah. El sueño va más allá, es más grande que eso. A dream goes beyond that. It's bigger than that. Porque para cumplir tu sueño, But to fulfill your dream, tú necesitas you need el poder sobrenatural de Dios. the supernatural power of God. Eso es un sueño. That's a dream. Y este hombre creyó en su sueño And that man that believes in his dream, y vendió todo lo que tenía and he sold all that he had
Y ahora mira lo que tiene. And look now what he has. Está en todo el país, tiene más de 3.500 He pizzerías. has more than 3,500 pizza shops. Ese es un soñador. That's a dreamer. Me gusta mucho la historia de Caleb. I like the story of Caleb. Moisés mandó a los 2 espías a la tierra prometida. Moses sent 12 spies into the promised land. Y dice que los 12, cuando volvieron, And they said when the 12 came back, coincidían en algo. they all agreed in something. En que efectivamente en esa tierra fluía leche y miel. And they agreed that in that land, there was a land that flowed milk and honey. Es más, llevaron los frutos de esa tierra. And more, they brought back the fruit from the land. Pero 10 de ellos But 10 of them, dijeron, no podemos con esos gigantes. and they said, no, we can't take out those giants. No podemos. We can't do it. Pero Caleb y Josué But Caleb and Joshua creyeron en su sueño. believed in their dream Y dijeron, si Dios no lo prometió, and said, if God promises, vamos por nuestro sueño. let's fight for our dream. Pasaron 40 años. 40 years went by. 40 años. 40 years. Y se murió toda una generación. And an entire generation died off. Y cuando Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida, And when Joshua and Caleb arrived to their promised land, Caleb tenía 85 años. it said that Caleb had 85 years of age. ¿Cuántos tienen aquí How 85? many here have 85 years old? 85 años. 85 years old. Y Caleb decía, tal es mi fuerza ahora. And Caleb said, now is my strength. Como hace 40 años. As in 40 years ago. ¿Dónde está mi monte? Where is my mountain? Yo quiero lo que Dios me prometió. Because I want what God has promised Y me. conquistó su monte. And he conquered his mountain. Ese es un soñador. That's a dreamer. Hay que pelear por nuestro sueño. We need to fight for our dream. Otra característica de los soñadores. Another characteristic of a dreamer, Un soñador a dreamer planifica. plans. ¿Qué es un plan? What is a plan? Un plan son los pasos A plan are the steps que yo necesito that I need para alcanzar mi sueño. to achieve my dream. Tú tienes que tener un plan. You need to have a dream. Dios bendice a la gente God blesses people que tiene un plan. that have a plan. Muchos de nosotros Many of us, decimos, Señor, bendíceme. we ask, Lord, bless us. Bendice mi familia. Bless my family. Y Dios te dice, ok, And God said, all right, ¿cuál es tu plan? but what's your plan? Muéstrame tu plan. Show me your plan. Bendice mis finanzas. Bless my finances. Muéstrame tu plan. Show me your plan. Él te quiere bendecir, He wants to bless you, pero necesita ver tu plan. but he needs to see your plan. Tú tienes que planificar tu sueño. You need to plan your dream. David sabía eso. David knew this, for example. David le decía a Dios, David would tell God, ordena mis pasos. ordain my steps. David tenía un plan. David had a plan. Y él decía, de pronto no es perfecto mi plan, He says, my plan is not perfect, pero yo sé but I know que Dios puede ordenar mi plan, that God can ordain my steps or my plans. que Él puede mejorar mi plan. That he can make better my plans. Ordena mis pasos. That's what he would say, ordain my steps. Pero Él tenía pasos. But he had steps. ¿Los tienes tú? Do you have them? ¿Qué es lo que tengo que hacer? What is it that I need to do? Tengo que armar mi plan. I have to love my plan. Si yo, por ejemplo, quiero escribir un libro, For example, if I want to write a book, ¿qué tengo que hacer? what do I need to do? Investigar, I need to investigate, buscarle el título, el tema, look for the title, the theme. escribirlo, I got to write it. después buscar un editor, Then I got to look for an editor. buscar quien me haga el marketing. I got to see somebody to do the marketing for Tengo it. que tener unos pasos. I need to take a few steps. Cuando tú tienes los pasos, When you have the steps, ahí es donde Dios te va a bendecir. that's where God will then begin to bless you. ¿Qué estás haciendo por tus sueños? What are you doing for your dream? Lo que pasa es que a los cristianos The problem is that for Christians, nos enseñaron que no había que tener plan. is that they taught us that you don't need a plan. Y muchos dicen, no, yo quiero hacer es la voluntad del Padre. It's that, no, I want to do the will of the Father. Te tengo una noticia. I got news for you. La voluntad de Dios The will of God está escondida en tus sueños. is hidden in your dreams. Ponte a pensar esto. Think about this. A cada uno de nosotros, Every single one of us, Dios nos dio talentos especiales. He gave us special talents. ¿Sí o no? Think about it. ¿Para qué nos los dio? But what did He give it to us for? Imagínate que Dios me hubiese dado el talento de la música Imagine that if God gave me the talent of music y yo me meta de contador. and I get as a singer. No tiene sentido.
it makes no sense. Dios te va a bendecir God's going to bless you en lo que te apasiona, in what makes you en passionate, lo que te gusta. and what you like. Ahí es donde está la voluntad de That's Dios. where the will of God is in. Tú necesitas definir You need to define, cuáles son tus sueños. what are your dreams? Mira, Jesús lo movía así. God molded it like this. Cuando Jesús le dio de comer a 10,000, When Jesus fed the 10,000, mira, Jesús no agarró los panes Jesus didn't grab the bread. y empezó este para ti, este para ti. He didn't go, allá, this one for you, allá, this one atrás. for that. No. Jesús dijo, ok, ¿cuántos son? He said, how many are there? 10,000. 10,000. Siéntenlos de a 50. Sit them down in groups of 50. ¿Cuántos grupos son? How many groups are that? Tu talento no son las matemáticas. Your talent is not math. Empecemos por ahí. Los organizó en grupos. He organized them in groups. Siéntese en círculos. Sit in groups. Y ahí empezó a repartir los panes. And that's where he started giving away the bread. Tenía un plan. He had a plan. ¿Qué vas a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a empezar a hacer mañana? What are you going to start to do tomorrow? Hace un par de años, A few years ago, 2 exactamente, 12 to be exact, Dios me dio un sueño. God gave me a dream. Y yo empecé a trabajar en ese propósito. And I began to work in that purpose. Porque si algo sé, Because if there's something I know, es que Dios me lo dio. it's that God gave it to me. Y empecé a trabajar. And I began to work. Pero les voy a confesar algo. But I'm going to confess something. Y preparando esta enseñanza, And preparing this teaching, Dios me jaló las orejas. God pulled my ear. Porque ese proyecto Because that project, no le trabajaba lo suficiente. it wasn't working efficiently. Es mi sueño. It's my dream. Pero no he trabajado por mi sueño. But I haven't fought for my dream. He hecho algunas cosas, I've done a few things, pero no lo que debería hacer. but not what I really should be doing. No le he puesto la pasión I necesaria. haven't put the passion that I should. Y hace 2 meses atrás And about 2 months ago, tuve un sueño. I had a dream. O sea, que me fui a acostar y... As in, I went to ¿Ok? bed and had a ¿Vamos? dream. Y soñé que alguien tocaba la puerta de mi casa. And I had a dream that somebody was knocking on the front door to my house. Y cuando abro, And when I opened the door, era Donald Trump. it was Donald Trump. Donald Trump. Bueno, es mi sueño. Por favor, no te rías de mi sueño. It's my dream. Don't make fun of my dream. Eso soñé. Y resulta que Donald Trump venía solo, no venía con It was Ivanka, Donald Trump. He was by himself. ni con Junior, ni nada. Me dice, no, estoy en Tampa porque quiero hacer unos negocios, I'm in Tampa because I want to do some business. pero necesito descansar y necesito comer. But I need to relax. I'm tired, but I need to eat. Entonces lo invitamos a comer. So we invited him to eat. Mi esposa estaba ahí. My wife was there. Porque déjame decirte algo. Because let me tell you something. Mi esposa siempre está en mis sueños. My wife is always in my dreams. Hoy creo que hay luna llena. Y comimos con Donald, ¿no? And so we ate with Donald Trump. Entonces terminamos de comer So we finished eating. y nos sentamos en la sala. And we began to sit down in the living room. Y yo dije, esta es mi And oportunidad. I'm like, this is my opportunity. Le dije, señor Trump, I said, Mr. Trump, tengo un proyecto I got a project. y me encantaría que usted lo viera And I would love for you to see it. y me diera su opinión. And you give me your opinion. Y me dijo, ok Manuel, pero tengo 5 minutos, es una reunión en 5 And he minutos. told me, okay, but you have 5 minutes because I have a Y meeting. yo le dije, sí, no, espéreme un segundo. I said, yeah, hold on. Y me fui por mi computadora. And I went for my computer. Y cuando ya estaba llegando a la sala, And when I'm getting to the living room, me desperté. I woke up. Sí, tú te ríes pues porque no te pasó a ti, You pero laugh because it didn't happen to you. para mí fue frustrante. For me, it was frustrating. Yo volví a cerrar los ojos, dije, tengo 2 minutos para volverme a I dormir closed my eyes. I got 2 more minutes to sleep, y no pude. but I couldn't. Y me dio angustia. And it bothered me. Y bueno, me quedé ya despierto, ¿no? And I was awake. Eran como las 9, 10 de la madrugada. It was about 9 or 10 o'clock. Y me puse a pensar en lo que había soñado. And I began to think in what I had just dreamed. Y dije, Señor, ¿qué me quieres mostrar con ese I'm like, sueño? Lord, what are you trying to show me? Y Dios me dijo, si yo llevara a tu casa What the Lord was telling me was, if I arrived at your house
al que puede cumplir tus sueños. to the one that can fulfill your dreams. No estoy diciendo que sea Trump, ¿no? I'm not saying it was Donald Trump. Pero si yo te llevara, If I was to take you, si yo te sentara en el escritorio if I was to sit you down in the living room, del que puede cumplir tus sueños, to the person that can fulfill your dreams, ¿estás listo? are you ready? ¿Estás preparado? Are you ready? ¿Tu proyecto lo tienes listo? Your project, is it ready? Yo digo, si el sueño hubiese seguido If my dream would have continued, y yo le hubiese presentado eso a Trump, and I would have presented that to Mr. Trump, muy seguramente me hubiese dicho, he most likely would have said, Manuel, you are fired. Seguro, he would have, porque no estoy preparado. because I wasn't prepared. ¿Cuánto cuesta tu sueño? How much does your dream cost? O si te dijeran, ¿cuánto cuesta tu sueño? What if somebody asks you, how much does your dream cost? Estoy dispuesto a hacer el cheque. I'm willing to make the check. ¿Sabrías la cifra? Do you know the number? ¿Estarías preparado? Would you be prepared? Un soñador necesita un plan. A dreamer needs a plan. Porque cuando tú haces tu plan, Because when you make your plan, Dios le suma su milagro. God adds to it its miracle. Mira, el Señor le dice a Josué, God tells Joshua, cuando Dios le dice que le va a entregar Jericó, when he tells him, I'm going to give you Jericho, Dios le dice, vas a ir he told him, you're going to go, y vas a ir con tus hombres and you're going to go with your men, y vas a caminar alrededor de Jericó and you're going to walk around the city of Jericho, y le vas a dar una vuelta and you're going to go around en silencio. in silence. Por eso fueron solo los hombres. That's why it was only men. ¡Qué revelación! What a revelation. Y bueno, es la revelación que It was puedo a hacer. revelation. Y le dice, vas a dar una vuelta. He said, we're going to go around the city, Y al otro día vas a hacer lo mismo, vas a dar otra vuelta. and then in the next day you're going to go around again. Y así por 6 días. And for 6 days, Mira, si Josué hubiese sido latino, if Joshua would have been Hispanic, le hubiese dicho, oye Señor, that's the ¿para Lord. qué tanta vuelta? Why so much circles? ¿Por qué no gritamos y ya, y que What- se caiga esta cosa? Why don't we pues? just scream and the walls come down? ¿Sabes por qué Dios los puso a hacer vueltas? You know why God put him to go around in circles? Porque Dios necesita tus pasos. Because God needs your steps. Dios necesita que tú camines, He needs you to walk, que inicies tus pasos. that you initiate your Porque steps. cuando tú das los pasos Because when you begin a step, y Dios se da cuenta de eso, and God notices that, ahí viene la bendición. there's where the blessing is Y at. ahí es cuando Él interviene. And that's where He intervenes. ¿Cuántos lo creen? How many believe that? Los que escribieron, no sé si lo han leído, Sopa de pollo para el alma. How many have ever read it, Chicken Soup for the Soul? Sí, sopa de pollo, ¿no? Chicken Soup? La has tomado pero no la has You, leído. you drank it, Okay. you've never read it. No, porque ese es el original, ¿no? That's Sopa de the pollo. original one. Porque ahora hay sopa de pollo para el papá, para la mamá, para la suegra, para el perro, ¿no? We have the chicken soup for the dog, for the grandma, for the Pero la mother-in-law. primera, sopa de pollo para el alma, But the first book, which is Chicken Soup for the Soul, dice que fueron a 242 editoriales it said they went to 242 editing companies. y les decían no, And they no, would say, no, 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 no. no. Imagínate tú Imagine escuchar 242 no, to listen to 240 no's. pero la 243 les dijo que sí But in the 243rd, they said yes. y han vendido más de 100 millones de copias. But they've sold more than 100 million copies. Tú no necesitas que todos te digan que sí. You don't need everybody to say yes to you. Tú necesitas es solo caminar You only need to y walk. caminar. To walk. Y cuando Dios te ve caminar, And when God sees you walk, dice, ese va por su sueño. He said, this one's going for his Ese dream. cree en su sueño. This one believes in Y his ahí es dream. donde yo intervengo. That's where I intervene. Los soñadores The dreamers mejoran su entorno. improve their surroundings. Dice la palabra que donde José iba, The Word of God says that where Joseph went, todo prosperaba. everything prospered. Llegó a la casa de Potifar He got to the house of Potiphar, y prosperó la casa de and he Potifar. prospered Potiphar's house. Dice que Potifar miraba It said that Potiphar would see, y decía, este hombre todo lo prospera. and it said everything this man touches, it prospers. Y lo puso por administrador de toda su casa. So Potiphar made him administrator of all of his house. Y dice que José bendijo la casa de Potifar. And it said that Joseph, or that God blessed Potiphar's house.
Y cuando llegó a la cárcel, And when he got to prison, hizo lo mismo. he did the same. Prosperó en la cárcel. He prospered in prison. Tú tienes que ser igual. You need to be the same. Si tú eres soñador, If you're a dreamer, tú tienes que, a donde vayas, that you need to, wherever you go, que ser de bendición. be a blessing. Te pregunto, I ask you, cuando tú vas a tu trabajo, when you go to your job, ¿tu trabajo es mejor o peor? your job is better or worse off? Cuando tú hablas con tu esposa, tu esposo, When you speak with your wife or with your husband, ¿lo dejas mejor o peor? you leave him better off or worse off? A donde tú vas, Where you go, ¿estás cambiando las cosas? are you changing things? Fíjate algo que me llamó la atención. Look at something that came to my attention. Dios bendijo a Abraham en Canaán God blessed Abraham in Canaan y a su hijo Isaac and en Gerar. his son Isaac, Y dice que a Jacob lo bendijo en Egipto. and it says that he blessed Jacob even in Egypt. 3 generaciones prosperadas. 3 generations prospered. Papá, hijo y nieto Father, son, and grandson, prosperaron en 3 diferentes partes. they prospered in 3 different parts. No es donde estés, It's not where you're at, es con quién vas. it's with who you're going. No es en el lugar donde estés. It's not in the place that you may be at. Mucha gente se muda Many people move porque creen que la bendición está en otra parte, because they believe that the blessing is in another part. pero no es el lugar, But it's not the es place. el que va contigo. It's the person who's going with you. Es donde tú pisas. It's where you step. Ese lugar es de bendición. It's that place is the place of blessing. Y así lo promete Dios. And that's what God promises. Bien, y con esto cierro. And with this I want to close. Quiero que te pongas de pie. I want you to stand up with me, church. Dice que José recibió una túnica de colores. It says that Joseph received a tunic of many colors. Su papá le dio una túnica de colores. It says that his father gave him a tunic of many colors. La túnica es el amor de papá, The tunic represented the love of the father. porque esa era la forma de papá de mostrarle su amor. But that was the way of his father demonstrating his love. Un soñador necesita la túnica de papá. A dreamer needs the tunic from his father. Yo me pregunto cómo José aguantó tanto. I asked myself, how did Joseph withstand it all so much? Imagínate que los hermanos lo intentaron matar. Imagine that your brothers attempted to kill you. Algunos hemos pasado por ese proceso, ¿no? I think some of us have gone through that process as well. Que fue tirado a un pozo, That we were thrown into a pit. que fue llevado a la cárcel injustamente. That we were thrown into prison unjustly. Y a pesar de eso, And besides that, nunca perdió su sueño. he never lost his dream. ¿Qué lo mantuvo enfocado en su sueño? What kept him focused in his dream? El amor de papá. The love of his father. El amor de papá. The love of his father. El saber que papá te ama The knowing that his father loved him. y que te acepta And that he incondicionalmente. accepts him unconditionally. Que no tienes que hacer nada para ganarte el amor de That you papá. need to do nothing to win his love. Muchos creen que, bueno, ahora me ama porque vengo a la iglesia. Many people think, oh, he loves me now because I come to church. No es así. That's not the case. Dios te ama endemoniado o lleno del Espíritu Santo. God Te loves you even ama. if you're possessed or filled with the Holy Spirit. ¿Seguro? Su palabra dice que Él nos amó eternamente. The Word of God says he loves us eternally. Que aún desde el vientre de nuestra madre That nos amó. even the womb of your mother he loved you. No tienes que hacer nada para ganarte el amor de papá. You have to do nothing to win the love of your father. Y eso es clave para un soñador. And that is key to a dreamer. Con mi esposa tuvimos un sueño Me and my wife had a dream hace 7 años. 7 years ago. Y por 7 años oramos, For 7 years we prayed, lloramos. we cried. 7 años. 7 years. Y Dios nos cumplió. And God fulfilled us. Y aunque pasaron muchas cosas, Even though many things happened, nunca perdimos we never lost la esperanza de conseguir el sueño. the hope of achieving our dream.
porque sabíamos que pese a todo, Because we knew that besides all, Dios nos ama. God loved us. Y decíamos, no importa lo que pase, And we said, no matter what happens, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. God always has something better for our lives. Siempre lo creímos, We always believed it. siempre. Always. Y eso mantuvo nuestro sueño vivo, And that kept our dream alive. el saber que papá te ama, To know that Father loved us. que ahí está para ti. And He had the same thing for you. Sabes, nosotros valoramos a la gente You know, we value people por el dinero, por la belleza, por los logros, for money, for beauty, for achievements. pero es lindo descubrir que Dios te ama simplemente por lo que eres. But it's a beautiful thing to discover that God loves you just for who you are. No importa lo que hagas, Doesn't matter what you do. Dios siempre te va a dar una túnica de colores. Doesn't matter what you do. God will always give you a tunic of many colors. Y quiero hablar especialmente And I want to speak specifically para aquellos que no han sentido el amor de papá, to those that haven't felt the love of their father. para aquellos que dicen, oye, mira cómo bendices a aquel, pero a mí no. To those that will say to God, look how He blesses him, Y but not me. sanaste a fulano, pero a mí no. You loved him, but not me. Hoy Dios se trajo aquí God brought you here today para que sepas so that you may know que Él te ama that He loves you y que Él va a cumplir tu sueño. and that He's going to fulfill your dream. ¿Sabes qué te dice Dios? You know what God tells you? Que el que comenzó en ti That the one that began the good work in you, la buena obra, la terminará. He will finish it.